после третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, поднимай нас. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Alerta nacional de emergencia. Esta es una transmisión de emergencia. تنبيه نووي تنبيه نووي Wiki
Atención, esto es una emergencia, esto es una emergencia.